মুসলিম নাম শুনলেই হয় বাংলাদেশি নালে রোহিঙ্গা কিছু না কিছু বলে দিচ্ছে। আমরা অনেক দিন থেকে আছি, ওই জন্য আমাদের কোনো ভয় ভাবনা নেই। এসে গেছে এখনো বলছে তো তদন্ত হবে, যাদের এসে গেছে তাদেরও তদন্ত হবে, এবার কি করবে তাদের উপরে। मेरा डर लग रहा है कि निकाल देगा कलकत्ता से। Residents of Gulshan Colony, a predominantly Muslim neighborhood near Kolkata's eastern metropolitan bypass, are checking their names in a printed first draft of the electoral roll published as part of the Special Intensive Revision or SIR in Bengal. Almost all of them are on the list. During the revision process, the 150,000 or so people who live in Gulshan Colony faced persistent allegations from the BJP of harboring illegal Bangladeshis and Rohingyas. 53-year-old Manawar Hussain Sardar hasn't forgotten. বিজেপি সরকার যা করছে, মুসলিম নাম শুনলেই হয় বাংলাদেশি নালে রোহিঙ্গা কিছু না কিছু বলে দিচ্ছে। রামরাজত্ব বলছে, কিন্তু রামরাজত্ব নয় এটা, এটা মানে জোর করে দোষ চাপানো হচ্ছে। বাপ দাবা 14 পুষ থেকে আমরা এইখানেই আছি, আমরা তো বাইরের লোক নয়, জানি না কি হবে, উপরওয়ালা যা নসিবে রেখেছে সেই হবে, আমরা তো ভয় পেয়ে আছি। Hussain manages a unit producing soles for a footwear company, earning a livelihood not only for himself and his family, but also providing employment to at least 12 others from different parts of Bengal and India. He is angered by the allegations that have sought to tarnish the reputation of legal Indians living in the neighborhood, as well as by one-sided media reports. পুরো গুলশান কলোনি বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা এইসব আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছি। আমার সঙ্গে অনেক লোক জুড়ে আছে, যারা বিহার থেকে আছে, এখানে বাংলা থেকে আছে, অনেক রকম লোক আমার কাছে কাজ করছে। যারা বলছে যে আমরা এসছি বাংলাদেশ থেকে, আমরা এর থেকে, সেরকম একটা প্রমাণ দেখিয়ে দিক, একটাও দেখাতে পারবে না। Gulshan Colony is a relatively new neighborhood. Though it's situated in the heart of the city, it came up just around 20 years ago. A significant number of its residents are from other parts of Bengal, as well as Bihar and Uttar Pradesh. A Muslim majority neighborhood has to live with its set of challenges, stereotyping and public perception among them. Every family here has felt the impact of the organized stigmatization campaign directed at Muslims. Madina Khatun is one of them. बिहार में रहते थे, तो फिर बिहार से हम यहाँ ट्रांसफर किए, वोटर आई डी कार्ड, तो यहाँ नाम आ गया मेरा, फिर इंतकाल हो गया, इसी वजह से हम मुल्क चल गए थे, इसलिए वोट नहीं देने पाए। One of Khatun's voter cards was issued when she was still in Bihar. The other was after her registration was transferred to Bengal. However, her name does not appear on the SIR list. हाँ, मेरा डर लग रहा है कि निकाल देगा कलकत्ता से। Her son says that her name was omitted from the list and points to the addresses on both his mother's and his brother's voter cards. ये जैसे मेरा मम्मी का है वोटर कार्ड, ये भाई का है, ठीक है, ये फ्रंट साइड का है, ये बैक साइड का, मतलब कि देखिए एड्रेस दोनों का सेम एड्रेस है, ठीक है। ये एड्रेस में हम लोग रहते हैं EY50 गुलशन कॉलोनी में, ठीक है, चौभागा बोला जाता है। He is, however, confident that the error will be corrected once he follows up with the right authorities. In the neighboring lane at Hussain's house, his wife and he bring out all the documents they have as proof of their right to live in this corner of India. The entire family makes time to appear before the camera. আমরা অনেক দিন থেকে আছি, ওই জন্য আমাদের কোনো ভয় ভাবনা নেই। वो तो तकलीफ दे रहा है, कभी लोड बंदी कर दिया, कभी कुछ कर रहा, कभी कुछ कर रहा। As residents of the colony, considered a stronghold of the local Trinamool Congress, gather for their Friday prayers, the rumors and stigma seem to dissolve in the azan.